السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی صحت تندرستی کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ ہم آج اپنا لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں لوئس پاسچر. اور اس سے پہلے آلریڈی ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں اس کے حوالے سے، اور ایپیڈیمک اور پینڈیمک کی بات ہوئی اس لاسٹ ہمارے پیراگراف میں بھی، اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم بڑے ماشاءاللہ اس سے فیملیئر ہیں. ماشاءاللہ تو نہیں خیر کہنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وی آر فیملیئر ود اٹ، اور اس کے اکارڈنگلی موو کر رہے ہیں چیزوں کو. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ان دا ساؤتھ آف فرانس ایک ایپیڈیمک، ایک مسٹیریس ایپیڈیمک سٹارٹ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جو سلک وارم انڈسٹری تھی وہ بہت بری طرح افیکٹ ہو رہی تھی، بہت بری طرح ڈیمیج ہو رہی تھی. تو لوئس پاسچر کو گورنمنٹ نے فورس کیا، کمپیل کیا کہ وہ اس بیماری کو انویسٹیگیٹ کرے. یہیں سے آنورڈ ہم سٹارٹ کریں. انٹل 1849 the industry had flourished consistently, regularly. لکھ بھی دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ 1855 تک اس صنعت نے مسلسل ترقی کی تھی. فلورشڈ کہتے ہیں گریو، کہتے ہیں کہ اس صنعت نے مسلسل ترقی کی تھی. بٹ ان 1849 the moths were attacked by disease. moths انسیکٹس کو کہتے ہیں، کیڑے مکوڑے ان کے. کہتے ہیں لیکن 1849 میں اس کے کیڑوں پر بیماری کا حملہ ہوا. It was thought at first that the eggs were at fault. کہتے کہ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ خراب انڈوں کی بدولت ہے. And fresh ones were brought from other countries and for one season this cured the disease. اور ایک چونکہ سمجھا جا رہا تھا کہ انڈوں کی وجہ سے مسئلہ ہے تو نئے انڈے منگوائے گئے، اور ایک سال کے لیے کیورڈ کہتے ہیں ٹریٹڈ، اور ایک سال کے لیے انہوں نے اس بیماری کا مسئلہ حل کر دیا. بٹ اٹ ری اپیئرڈ ان دا فرسٹ جنریشن آف دا ڈسینڈنٹس آف دیز امپورٹڈ وارمس. ڈسینڈنٹس کہتے ہیں آف سپرنگ، ان کے بچے. کہتے لیکن یہ جو انہی کی اگلی نسل تھی اس سے اگلی نسل میں یہ بیماری دوبارہ پیدا ہوگی. And so the inhabitants were driven to import fresh eggs each year. Driven کا مطلب یہاں پر forced, compelled، ایسے کہنے کے لہٰذا ریشم کی کیڑے کی صنعت سے وابستہ لوگوں کو یا وہاں کے رہائشیوں کو ہر سال نئے انڈے منگوانے پر مجبور ہونا پڑا. Soon however the disease spread to the neighboring countries. لیکن بہت جلدی یہ بیماری آس پاس کے ملکوں میں بھی پھیل گئی. Until Japan was the only self-producing country free from the disease. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ صرف جاپان وہ واحد ملک بچا جس میں اس بیماری کا حملہ نہیں ہوا تھا. This reduced the silk growers to despair. Thousands of families were faced with a ruin. Grower کہتے ہیں ان کے جو اپ برنگنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ڈسپیئر کہتے ہیں سیڈنس، مایوسی. کہتے ہیں کہ اس سے سلک پیدا کرنے والوں میں بہت مایوسی پھیل گئی اور بہت سے خاندان بالکل تباہ ہو کر رہ گئے. And things were so serious that in 1865 the government asked Pasteur to investigate the disease. اور حالات اس قدر سنگین ہو گئے کہ 1865 میں گورنمنٹ نے، حکومت نے پاسٹر سے درخواست کی کہ وہ اس بیماری کا کھوج لگائے. انویسٹیگیٹ کہتے ہیں چیک، ریسرچ یا انٹیروگیٹ. At first he refused on the ground that he was a chemist and not a naturalist, and had never touched a silk worm in his life. کہتے کہ پہلے اس نے انکار کیا اس بنا پر کہ وہ کیمسٹ ہے نہ کہ ایک بایولوجسٹ، اور اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کیڑے کو ہاتھ تک نہیں لگایا. But he pleaded ignorance in vain. Requested اگنورنس، لیک آف نالج، لیکن کم علمی کی بنا پر کی گئی اس کی یہ درخواست رد کر دی گئی.
सो मच द बेटर रिप्लाइड मिस्टर ड्यूमस, कहते हैं कि मिस्टर ड्यूमस ने कहा कि ये तो और भी अच्छा है। हु बोर द मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का पैगाम लेकर आया था। कहते हैं मिस्टर ड्यूमस जो कि हुकूमत का पैगाम लेकर आया था, उसने जवाब दिया कि ये तो और भी अच्छी बात है। यू विल ओनली हैव द आइडियाज विच कम टू यू फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन, कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ वही ख्यालात होंगे जो तुम्हारे अपनी ऑब्जर्वेशन कहते हैं उसकी फाइंडिंग्स, जो आप मुशाहिदा करते हैं, कि तुम्हारे पास सिर्फ वही चीज़ें तुम देखोगे जो तुम्हें मुशाहिदे से हासिल होंगी। दिस कपल्ड विद द सिंपैथी फॉर द पीपल ऑफ द डेवास्टेटेड रीजन ओवरकेम हिज रिलक्टेंस, रिलक्टेंस कहते हैं हेजिटेशन, डेवास्टेटेड डिस्ट्रॉयड, और कपल्ड कहते हैं, मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, कपल्ड, पेयर्ड या जॉइंट, कहते उसकी ये बात और उस तबाह खित्ते के लोगों के लिए हमदर्दी, दोनों ने मिलकर उसकी हिचकिचाहट पर काबू पा लिया। एंड ही सेट आउट फॉर एलियस अ टाउन एंड द सिल्क डिस्ट्रिक्ट, और वो सिल्क डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एक कस्बे एलियस के लिए रवाना हो गया। नाउ अर्लियर ऑब्जर्वर्स हैड नोटिस माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स और कॉर्पसल्स इन द बॉडीज ऑफ द डिजीज वर्म्स, कहते कि इससे पहले जिन लोगों ने इसका मुशाहिदा किया था, उन्होंने इन बीमार कीड़ों के जिस्मों पर हल्के से दाने महसूस किए थे, बट नो बॉडी हैड सक्सीडेड इन फाइंडिंग अ रेमेडी। रेमेडी कहते हैं ट्रीटमेंट, या आप इसको कहते हैं क्योर, या आप इसको कहते हैं सोल्यूशन। कहते लेकिन कोई भी शख्स इसका हल निकालने में कामयाब नहीं हो पाया था। अनटिल पास्टर सजेस्टेड कलेक्टिंग द एग्स लेड बाय ईच मॉथ सेपरेटली, हत्ता कि पास्टर ने यह मशवरा दिया कि हर कीड़े से हासिल किए गए अंडों को अलग रखा जाए, एंड ओनली कीपिंग दोज ड्राइव फ्रॉम हेल्दी पेरेंट्स, और सिर्फ उन्हीं अंडों को संभाला जाए जो कि सेहतमंद वालिदैन से हासिल किए गए हैं। द ओनली वे इन विच दिस कुड बी डन वाज बाय द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, कहते कि ये बात महज माइक्रोस्कोपी की मदद से की जा सकती थी। एंड पास्टर रियलाइज दैट दिस इंस्ट्रूमेंट वुड बी अ स्ट्रेंज एंड टेरिफाइंग थिंग्स टू द पेजेंट, टेरिफाइंग, हॉरिफाइंग, कहते और पास्टर ने ये बात समझ ली कि ये आला इन किसानों के लिए बड़ी ही खौफनाक चीज़ साबित होगा। सो ही ट्राइड टू रीअश्योर देम, रीअश्योर, गारंटी, अफर्म, अटेस्ट। लिहाजा उसने ये कहकर यकीन दहानी कराने की कोशिश की दैट दिस लिटिल गर्ल ऑफ 8 years old was quite at home with it, कि 8 साल ये लड़की भी इससे अच्छी खासी वाकिफ़ है। अब हम एट होम पढ़ चुके, हमने कहा था कि ईडियम में एट होम इन, अभी हमने 2-4 लेक्चर पहले मुझे याद है हमने पढ़ा है, एट होम इन माहिर होना और एट होम विद वाकिफ़ होना। अब वाकिफ़ होना ये उसमें माहिर नहीं थे उसको चलाने में, बट इसको पता था। उसने एक 8 साल लड़की को, बच्चे ज़रा जल्दी सीख जाते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि लर्निंग एज जितने भी दुनिया भर में हम देखते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, वो टीन एज या उससे भी छोटी एज में लर्निंग स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि वो एज जो है वो लर्निंग के लिए बड़ी आइडियल एज होती है। तो उसने एक 8 साल बच्ची को ट्रेन किया माइक्रोस्कोप यूज़ करने के हवाले से, और फिर उसको बताया कि देखो अगर ये 8 साल बच्ची से ऑपरेट कर सकती है तो तुम भी ऑपरेट कर सकते हो। इन एडिशन ही डायरेक्टेड द सिल्क वॉर्म रेयरर्स ग्रोअर्स, डायरेक्टेड ordered or rearers
The silkworm rearers attention to the need of avoiding overcrowding, uncleanliness, overheating, and unhealthy conditions generally, since these weakened the germs and made them more liable to the disease. Liable ये आपकी वकाब का वर्ड भी है, इसको कहते हैं प्रोन. कहते हैं और उसने ये भी उनको बताया कि भी ओवर हीटिंग, ओवर क्राउडिंग, ये वो इन सब चीज़ों से अवॉइड करने, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये जरासीम को कमज़ोर करेंगे और उन पर बीमारी के हमले के ख़तरे को बढ़ा देंगे. दिस ट्रीटमेंट दो इट वॉज नॉट एट वंस अडॉप्टेड वॉज वेरी सक्सेसफुल इन डिक्रीजिंग द एपिडेमिक. कहते हैं कि इस ट्रीटमेंट को अगरचे फ़ौरन नहीं अपनाया गया, लेकिन ये उस एपिडेमिक की कमी में बड़ा मददगार साबित हुआ. इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड evaluated calculated. कहते हैं कि इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है that before Pasteur came to the rescue, France had lost 40 million francs through silkworm disease. कि 40 million francs वो already lose कर चुका हुआ था. 40 million francs का मतलब है 4 करोड़ फ्रैंक्स, और 4 करोड़ फ्रैंक्स में वो हमारे यहाँ अरबों रुपए बनते हैं. सो बहुत ही हालात ख़राब थे. An even more important result of this work was that it led Pasteur on to study the infectious diseases of the higher animals including man. और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इससे फिर उसे ये जज्बा मिला कि वो दूसरे जो बड़े जानवर हैं उनके बारे में भी तहकीकात करे. It was during his work on the silkworm that Pasteur suffered from a stroke, the physical effects of which he never shook off. कि इसी दौरान ही उस पर फालिज का अटैक हुआ, जिसके जिस्मानी असरात से वो सारी ज़िंदगी जान नहीं छुड़ा सका. इट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू ओवरवर्क ऑन द सिल्क प्रॉब्लम. कहते हैं कि ये सिल्क प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा काम करने की बदौलत ही हुआ था. प्रोविडेंशली हाउएवर हिज माइंड वाज नॉट इंजर्ड. प्रोविडेंशली कहते हैं फॉर्चुनेटली या लकीली. कहते हैं कि बहरहाल खुशकिस्मती की बात यह है कि उसका दिमाग इससे बिल्कुल भी मुतासर नहीं हुआ था. एंड इन 1877 एट द एज ऑफ 55 ही बिगैन टू स्टडी द कैटल डिजीज़ नेम्ड एंथ्रैक्स. कि उसने 1877 में एक जानवरों की बीमारी एंथ्रैक्स का इलाज करना शुरू कर दिया. इट हैड ऑलरेडी बीन सजेस्टेड दैट दिस वाज ड्यू टू अ जर्म एंड पास्टर फाइनली प्रूव्ड द ट्रुथ ऑफ दिस थ्योरी एंड फर्दर वर्कड आउट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट. कि उसने ना सिर्फ ये साबित किया कि ये वाकई किसी जरासीम की वजह से फैलती है, बल्कि उसने इसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी सजेस्ट किया. प्रिवेंटिव को आप कहते हैं प्रोटेक्टिव. He cultivated the anthrax bacillus. कल्टिवेटेड कहते हैं ग्रीव, आर्टिफिशियली किसी चीज़ को ग्रो करना. कहते कि उसने एंथ्रैक्स के वो जो सैंपल था, बैसिलस कहते हैं जो सैंपल होता है उसका, इन सच अ वे दैट इट बिकेम ओनली माइल्डली पॉइजनस. कहते कि उसने उसकी ऐसे अंदाज में जो सैंपल था जो एक मुतासरा जानवर से लिया गया था, उसके जर्म की ऐसे अंदाज में अफजाइश की कि वो बड़े ही कमज़ोर, बड़े माइल्डली पॉइजनस हो गया. एंड प्रूव दैट दीज वीकेंड जर्म्स इंट्रोड्यूस इनटू एन एनिमल्स बॉडी गेव राइज टू ओनली स्लाइट सिम्टम्स ऑफ एंथ्रैक्स. कहते हैं और उसने फिर ये भी साबित किया कि अगर इस माइल्डली पॉइजनस मटीरियल को, कंटेंट को किसी जानवर के जिस्म में दाखिल किया जाए तो वो हल्की फुल्की एंथ्रैक्स के असरात पैदा करते हैं एंड प्रोटेक्टेड द एनिमल फ्रॉम टेकिंग द डेडली फॉर्म. लेकिन इसी बीमारी के ख़तरनाक हमले से इस जानवर को महफूज बना देते हैं. मच इन द सेम वे एज वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स स्मॉल पॉक्स. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स को रोकती है. अब आप जो बायो के बच्चे हैं उन्हें तो इस बात का आइडिया होगा, लेकिन जो बायो के बच्चे नहीं हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वैक्सीनेशन बेसिकली ऐसे काम करती है कि आप किसी भी बीमारी के बड़े लाइट से जर्म वो आपकी बॉडी में दाखिल करते हैं. मतलब अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं तो कोरोना ही पहले इंजेक्ट किया जाएगा, कोरोना के जर्म्स ही एक तरह से इंजेक्ट किए जाएंगे, लेकिन वो बड़ी माइल्ड फॉर्म में होते हैं. लेकिन जो ही चूँकि आपकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म मौजूद है जिसको आप एंटीबॉडीज़ कहते हैं,
تو جو ہی وہ ہلکا سا بھی آپ کے جسم میں کوئی چیز انٹر ہوتی ہے تو وہ اینٹی باڈیز ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اب ایکٹیو ہوتی ہیں چونکہ وہ جو انوکولیشنز ہیں, جو انجیکشن کے ذریعے جو جرم داخل کیے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے مائلڈلی پوائزنس ہوتے ہیں, بڑی ہلکے. تو آپ کے جو باڈی کا ڈیفینس سسٹم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ ان کو کیا کرتا ہے, ڈیفیٹ کر دیتا ہے, اور آئندہ کے لیے بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ آئندہ اس بیماری کو, اس طرح کے جراثیم کو میں نے جسم میں داخل نہیں ہونے دینا. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ نے وہ ویکسین نہ لگوائی ہو اور اچانک حملہ ہو جائے کسی اسی بیماری کا, لیکن کسی ڈیڈلی صورت میں, زیادہ خطرناک انداز میں اگر حملہ ہو جائے, تو چونکہ آپ کے اینٹی باڈی سسٹم ابھی تیار ہی نہیں ہوا ہوتا, تو جب تک وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اس وقت تک جراثیم جو ہے وہ آپ کی باڈی میں پینیٹریٹ کر چکے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ویکسین کام کرتی ہے کہ وہی جراثیم ہم لگاتے ہیں, لیکن ان کا پرپس انفیکٹ کرنا نہیں ہوتا بندے کو. ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ بس اتنا سا ہلکا سا, جیسے کسی چیز کو ٹچ کر کے واپس آ جاتا ہے نا, ہلکا سا بس اس کو ایکٹیویٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں. اس کا پرپس اس کو بیمار کرنا نہیں ہوتا, پرپس یہ ہوتا ہے کہ اینٹی باڈی بس ایکٹیو ہو جائے کسی طریقے سے. تو اس نے بھی یہی بات کہی. This protective treatment has safeguarded millions of sheep and cattle from the disease. اب sheep کو دیکھ لیں, it says same and singular and plural form. سنگولر اور پلورل فارم میں سیم رہتا ہے, حالانکہ ملین آف شیپس ہونا چاہیے تھا نا, ٹھیک ہے, تو شیپ نہیں ہے, شیپس ہے. Reports from France and Hungary show that on many farms the death rate from anthrax has fallen from 10% to 1% among sheep and from 5 to less than 1% among cattle. اب یہی اتنا بڑا ایک طرح سے کہنے کے کارنامہ ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ آج اگر اینتھریکس اور اس طرح کی دوسری بیماریاں کیور نہ کی ہوتی تو جتنی ہماری آج کی میٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ یقین کریں ہم اپنے بچوں کو چڑیا گھر میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ گائے ہوتی ہے, یہ بکرا آتا ہے. ریزن کہ میٹ ریکوائرمنٹ بہت ہے, اگر اینیملز کو اس طرح سے پروٹیکٹ نہ کیا جاتا تو اس وقت تک ہمارے لیے اپنی غذائی ضروریات پوری کرنا بھی ناممکن ہوتا. سو یہ پاسچر کا کارنامہ ہے کہ اس کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ صرف میڈیکل سائنس میں نہیں ہے, وہ ہر طرح سے ہیں. اکانومی میں بھی ہیں, فوڈ سائنسز میں بھی ہیں, نیوٹریشن میں کہہ لیں, میڈیسن میں بھی ہیں, سرجری میں بھی ہیں. اینڈ دس برنگز اس ٹو دا نیکسٹ اسٹیج آف پاسچرز ورک دیٹ آن ہیومن ڈیزیز کہتے ہیں, اور یہ ہمیں پاسچر کے کام کے اگلے مرحلے پر لاتی ہے جو کہ انسانی بیماریوں پر کام ہے. اوور کمنگ ہز ڈس لائک آف سینگ سفرنگ, ہی وزٹڈ ہاسپٹلز, collecting infectious matter from patients, examining it microscopically and identifying the germs associated with various disease. اب وہ اس نے کیا کرنا شروع کر دیا, ہاسپٹلز میں جاتا تھا, انفیکشس میٹر کلیکٹ کرتا تھا, اس کو مائکروسکوپیکلی ایگزامن کرتا تھا, اور پھر ان سے جڑے جراثیموں کے بارے میں کیا کرتا تھا, اسٹڈی کرتا تھا. At the time, the maternity hospital were devastated by the puerperal fever in every country. Puerperal کہتے ہیں بیسیکلی میٹرنٹی کے دوران آپ کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے, زچگی کے دوران. And an appalling number of women died from this disease. Appalling, shocking, terrible. یہ appalling آپ کی ویکیبلری کا ورڈ بھی ہے, اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. And an appalling number of women died from the disease. اور خوفناک حد تک خواتین جو تھیں وہ اس بیماری کے ہاتھوں انتقال کر جایا کرتی تھیں. Pasteur discovered its germs, and an interesting little episode is recorded by Mr. Rocks in connection with the discovery. اور کہتے ہیں کہ اس کے اس ڈسکوری سے متعلق ایک اہم واقعہ, ایپیسوڈ کا مطلب ہے یہاں پر اور اس ایپیسوڈ کے متعلق, اس ڈسکوری کے متعلق ایک بڑی دلچسپ واقعہ مسٹر راکس نے ریکارڈ کیا. One day at a discussion on the puerperal fever which was taking place at the Academy of Medicine. پھر کہہ رہا ہوں اسپیسیفک جگہ ایٹ اس نے یوز کیا ہے, ایٹ دی اکیڈمی, ایک کیپٹل آئے گا, اکیڈمی آف میڈیسن پرٹیکولر ادارہ ہے. While on one of the most distinguished authorities were eloquently descanting
on the causes of epidemics of this disease at maternity hospital. Eloquently कहती हैं expressively या articulately descanting, sharing, throwing. اور कहते हैं कि जब एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हस्पतालों में इस बीमारी या इस वबा की उसको क्या कहते हैं कॉजेस की वजूहात के बारे में बयान कर रहा था, he was suddenly interrupted by pastor as follows. तो पास्टर ने ये कहकर उसकी कथा कलामी की, it is nothing of all that which causes the epidemics, it is the doctor and his belongings which carry the germ from the disease to the healthy woman. कहते हैं ये जो आपने बातें कर रहे हैं ना, ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं, मतलब एक मुकर्रर बड़ा ही शब्दोमद के साथ बयान कर रहा है इस वजह से बीमारी होती है, इस वजह से, और अचानक पास्टर खड़ा होता है और कहता है कि ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल फजूल बात है, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर और उसके बिलोंगिंग, उसके आलात हैं, उसके इक्विपमेंट है जो कि बीमारी को एक सेहतमंद खातून में मुंतकिल करते हैं एक डिजीज़ खातून से. एंड व्हेन द स्पीकर रिप्लाइड विद द सुपीरियरिटी व्हिच वी कैन ऑल इमेजिन, और कहते हैं कि जब उस स्पीकर ने, उस मेहमान ने उस सुपीरियरिटी के साथ जवाब दिया जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं, दैट ही वाज अफ्रेड दे वुड नेवर डिस्कवर द माइक्रोब, और उसने कहा कि मुझे अफसोस है कि आप कभी भी उस माइक्रोब को, उस जरासीम को तलाश नहीं कर पाएंगे. Pastor rushed to the blackboard and drew the germ saying, stop, here is its picture. तो पास्टर गया, कहता तलाश क्या नहीं करना, मैंने तलाश कर लिया, मैंने उसको पढ़ लिया, ये उसकी ड्राइंग है, ये पढ़ो, देखो, ये उसकी ड्राइंग है. Nowadays, thanks to Pastor and Lister, epidemics of this disease in maternity hospitals are unknown. अब उसके जिक्र भी नहीं मिलता. और आप अंदाज़ा करें उस बंदे की ग्रेटनेस का कि जब दुनिया को उस बीमारी की रीज़न्स का पता भी नहीं है, उसने ना सिर्फ उस बीमारी की रीज़न पता कर ली है, उसके जर्म पता कर लिया, बल्कि इतना क्लियर है उसके बारे में कि वो उठता और मुंह उठा के उसकी ड्राइंग बना देता है. दैट वाज हिज स्पेशलिटी, दैट वाज हिज कंसर्न. ठीक है, और ये उसकी डेडिकेशन थी अपने काम के साथ. वी नाउ कम टू हाउ ही डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन्स. हम सब जानते हैं वैक्सीन्स, आजकल कोरोना हर तरफ वैक्सीन हो रही है. वीकेंड जर्म्स विच कैन बी इनोकुलेटेड इन मैयर्ड क्वांटिटीज इनटू ह्यूमन बीइंग्स. मैयर्ड कंट्रोल्ड या कैलकुलेटेड, कहते कि जिसके ज़रिए आम कमज़ोर जरासीमों को बड़ी मोहतात अंदाज में इंसानी जिस्मों के अंदर दाखिल किया जाता है एज अ क्योर और प्रिवेंटिव ऑफ द डिजीज़ कॉज बाय द ऑर्डिनरी अनवीकेंड जर्म्स, उस बीमारी के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर जो शायद बग़ैर कमज़ोर हुए आम जरासीम पैदा कर सकते हैं. अब यहाँ से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे जी अपने पेयर ऑफ वर्ड्स. हम एस तक कंप्लीट कर चुके हुए थे और अब एस से ऑनवर्ड हमने शुरू करने. टेक अ फैंसी टू, पसंद करना, फैंसी का मतलब ही यही होता है. तो टेक अ फैंसी टू, वंस यू ट्राई यू विल टेक अ फैंसी टू पाकिस्तानी फूड. कि जब आप एक बार आपने कर ली, एक बार ट्राई कर लिया तो फिर पाकिस्तानी खाने आपको बहुत पसंद आएंगे. टेक केयर ऑफ, ख्याल रखना, ये तो बड़ी आसान है, डे टू डे हम इस्तेमाल करते हैं. ही इज़ ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, कहते हैं कि वो इतनी अब इसकी उम्र हो गई है कि वो अपना ख्याल रख सके. टेक टू हार्ट, बात दिल पर ले जाना, ये अक्सर हम करते हैं. ही हैज़ टेकन हिज सन्स डेथ टू हिज हार्ट, कि वो अपने बेटे की मौत को अपने दिल पर ले गया. टॉक शॉप, अपने पेशे के मुतालिक बात करना. टॉक अबाउट द शॉप, मतलब आप दुकान के मुतालिक बात करें तो दुकान क्या है, इट इज़ द सिंबल ऑफ योर प्रोफेशन. व्हेनेवर ही कम्स टू मी ही टॉक्स शॉप मोस्ट ऑफ द टाइम, कहते हैं कि जब भी वो मेरे पास आता है तो वो अपनी कारोबारी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करते हैं. थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे बुरे हालात में, थिक दुबला, थिक मतलब घना और थिन बड़ी हल्का फुल्का. तो थ्रू थिक एंड थिन के रास्ता जैसा भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा. अली प्रॉमिस टू हेल्प मी थ्रू थिक एंड थिन. थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन
امیدوں پر پانی پھیر دینا. his failure in FSC examination threw cold water on his father's wishes, کہ اس کی جو فیلئر تھا FSC میں اس نے اس کے باپ کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. ٹائم اینڈ ٹائڈ, وقت اور لہر, وقت اور مد و جزر. لیٹس گیٹ آن ود آر ایمبیشن, ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن, کہ یہ کسی کا بھی انتظار نہیں کرتے. ٹو بی ٹیکن اے بیک, حیران رہ جانا. آئی واز ٹیکن اے بیک بائی ہر روڈنیس, کہتے ہیں کہ میں اس کی اس بدتمیزی پر حیران رہ گیا. نہیں بچوں, اس کے ساتھ ہی آج کا ہم لیکچر ختم کرتے ہیں. کل آپ بچوں سے دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. ٹل دین آپ سب بچوں کے لیے بہت سی دعائیں. جیتے رہیں, خوش رہیں. اللہ حافظ.